Hambai nong ni media friends dong no. Tini hai na hai seng press briefing khaina bagi ma phaijaka tangka lai thangnai 23 August seng sara bosor party IPFT 2009 ni simi khlai phayo tamale o sal edisi mamani salno ruginai 1984 o edisi mamani salno ruginai seng Tipraland statehood demand de hninai palai jago o palai jangma joto phainai rong no ang hambai janogo tei joto division adong rok nobo ang belai ke hambai janogo tei arabkha doctor tei media print media tei youtuber rok nobo ang belai ke hambai janogo tam male satung tungpheno kosto ni bisingui norong ni media rok bo sono coverage khaima bagui belai ke hambai maro tei bo ang hambai maro arabkha doctor ni SDPO saheb tei UC Posin Thana East Thana tei NCC Thana ni joto UC songnobo arabkha doctor roknobo ang belai ke hambai janogo tei seng ang bektigoto convener hisabai pipati committee ni joto phaimanjak phainai roknobo ang hambai jano.